ভোরাখাই চা বাগানে উত্তেজনা, রাস্তা বন্ধের প্রতিবাদে এনআইটি শিলচরের গেট ভাঙলেন বাগানবাসীরা। কাছাড় জেলার ভোরাখাই চা বাগান এলাকায় শনিবার তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ চা বাগানবাসীরা এনআইটি শিলচরের একটি গেট ভেঙে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয়দের দাবি, তাদের যাতায়াতের জন্য দুটি রাস্তা রয়েছে এবং দুটি এনআইটি শিলচর ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে ওই পথ ব্যবহার করলেও সম্প্রতি এনআইটি কর্তৃপক্ষ একটি রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেয়। এর ফলে প্রতিদিন যাতায়াতে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এই পথ দিয়েই প্রতিদিন স্কুল পড়ুয়া, শিশু, কর্মজীবী মানুষ এবং সাধারণ বাসিন্দারা চলাচল করেন। বিশেষ করে এনআইটি ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থিত স্কুলে পড়ুয়া শিশুদের যাতায়াত ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। শনিবার প্রায় 400 থেকে 500 জন নারী, পুরুষ ও যুবক একত্রিত হয়ে বন্ধ গেটটি ভেঙে দেন এবং রাস্তা পুনরায় খুলে দেওয়ার দাবি জানান। বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে আবারও রাস্তা বন্ধ করা হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে এই বিষয়ে এনআইটি শিলচর কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনো পাওয়া যায়নি। कभी भी नहीं, मतलब जो हम लोग कभी रास्ता नहीं किया है, कभी बंद नहीं रहेगा। ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जो था उसने मतलब बोला था रास्ता कभी बंद नहीं रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट जो है एनआईटी का जो अथॉरिटी मैनेजमेंट है वो टोटली गाँव वाला से बिना डिस्कस किए हुए रास्ता बंद किए हैं। तो हमारा मुद्दा यही है कि अगर हम लोग का रास्ता बंद हो जाएगा, हम लोग बैंक में नहीं जा पाएंगे। स्कूल का जो हम लोग किड्स स्कूल है, केपी स्कूल है, वहाँ पर लगा बच्चों लोग को लेकर नहीं जाएंगे तो क्या हम लोग कितना तकलीफ हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे? तो अगर रास्ता बंद हो जाएगा, रास्ता एक रास्ता दिया गया है टेम्पोररी रास्ता, जिसमें रास्ता की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, जंगल है, रास्ता पूरी टोटली टूटा हुआ है। वो साइड होकर चला जाएगा, अंदर हम लोग जा नहीं पाएंगे। ये हम लोग एनआईटी प्रशासन से बात किए थे, लेकिन एनआईटी प्रशासन हम लोग बात सुन नहीं पाते हैं, सुनते ही नहीं। ठीक है, ये हम लोग मुद्दा नहीं, उसके पास वैल्यू नहीं देते हम लोग। अभी हम लोग का जो डिमांड है वो जो पूरा गांव वाला तो डिमांड पूरा कर लिया। तो अभी दो रास्ते वो जो कोई परमिशन नहीं है, कोई आगे नहीं होगा तो कौन नहीं सकता है। मेरी बात सुनिए।